देसी अंडा हाँ तो पाई गोटे चैलेंज अच्छी हाँ चैलेंज जदि तू यही 2 लिटर पानी बोतल पी देबू ताल मुझे 100 टका देवी केतବେଳେ ଦେବୁ पी पारे तो एक सांग सांग देवी ସାଙ୍ଗେ ତ हाँ ନଦେଲେ देवी तो निहाती देवी आउ ओके रेडी स्टार्ट करो हाँ आउ टिके 100 टका 100 टका देसी अंडा ପିଇବ ଆସ ପିଇବ ଆସ ହେଇଯିବ ତୁ ତ 100 ଟଙ୍କା ରଖ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଡେ ମାରିଦିଏ अधा हो टिके अधा हो जाए ବାହା ତ 100 ଟଙ୍କା ତ ରଖ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟା ମୁଁ ତା କହନି ତୁ ନେ ତୁ ନେ ପି